Okay. 1. Pre-Islamic Arab belief. The people of Mecca before the worship idols and the rocks were people who adhered to the teachings of the monotheism by Prophet Ibrahim. That is a religion that teaches belief and worship only Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amr bin Lu'ay taught the people of Mecca about the ways of worshipping idols, as he studied in Syria, so that people believe that idols are intermediaries to get closer to their God. The idol that Amr brought was named Hubal and placed in Kaabah. This Hubal idol, the leader of other idols such as Lata, Uzza, and Manna. Oke, jadi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, masyarakat di kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama yang mengajarkan kepercayaan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan akhirnya ada seorang bernama Amr bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lain seperti Lata, Uzza, dan Manna. As for Ya'uq, is the worship of the Hamdan tribe. Nasr is worshipped by Himyar and the Zikillah family, even though this name were pious people at the time of the Prophet Noah. Meanwhile, according to Rizqullah, the Maki religion is widely embraced by Arab communities living around Persia, such as Iraq, Bahrain, Hajar, and some areas around the Arabian Gulf Coast. Meanwhile, the Sabi'i religion, whose adherents worship the stars, planet, and sun, is widely developed and followed by the inhabitants of Bani Kildan and Bani Kildan al-Kildaniyun, who are part of the Arab tribes who live in Syria and Yemen. Selanjutnya, adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan Himyar dan keluarga Zikillah. Padahal nama-nama itu adalah orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Sementara agama Majusi menurut Rizqullah banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia, seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Sedangkan agama Syafi'i yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet, dan matahari banyak berkembang dianut oleh penduduk Bani Kildan al-Kildaniyun, yang merupakan bagian dari suku Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. And now, second, social condition of pre-Islamic Arab communities. In the term of poetry, during the era of ignorance, the Arab community was very fond of poetry.
Putri has a very important position and role before the arrival of Islam. Their bad habits are drinking wine until they are drunk, gambling, adultery, and robbing, and so on. They have the tradition of burying their daughter alive as toddler. Oke, sekarang yang kedua adalah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Adapun kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamar, arak, khamar itu arak ya, sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok dan sebagainya. Mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita, dikarenakan menurut mereka anak perempuan itu adalah aib bagi keluarga. Now, economic condition of pre-Islamic Arab societies. The economic condition of the Arabs before the arrival of Islam were already offended because most of them were trading. Trade was their livelihood, although some were farming and livestock for Bedouin. Arabs' livestock is the main source of the life. They move around for the purpose of herding their livestock to an area that is rainy and fertile, so that their life move from one area to another or is nomadic. Meanwhile, urban Arab communities who use agriculture as their source of life are people who live in fertile areas such as Yemen, Taif, Medina, Najd, Khaybar, and others. Oke, sekarang kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencarian mereka. Meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain, atau yang bisa kita sebut dengan nomaden. Sedangkan masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang subur, seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya. Oke, next, political condition of pre-Islam Arab communities. The Kingdom of Saba, Himyar Kingdom, Roman occupation of Yemen, Persian occupation of Yemen, Hirah Kingdom, Gaza Kingdom, and Hijaz Kingdom. Oke, sekarang ada apa itu keadaan politik masyarakat Arab pra-Islam. Ya, ada beberapa kerajaan, yaitu yang pertama itu Kerajaan Kindah,
kerajaan Ma'in dan kerajaan Qatban, kerajaan Saba, kerajaan Himyar, penduduk Romawi di Yaman, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, dan kerajaan Hirah, kerajaan Gaza, dan Hijaz. Okay, next, in addition, the Quraysh, the tribe, managed the affair of the Kaabah. There were then 10 high positions which were distributed among the tribes of the Quraysh tribe, namely first Hijabah, prison lock of the Kaabah, Siqayah, Zamzam Stir presence, Tiyat, power of civil and criminal judge, Shifara, state business attorney or ambassador, Liwa, military position, Ifada, tax committee for the poor, Nadwa, position of chairman of the board, Haiman, committee of deliberation, Khazina, financial administration position, Aslim, keeper of fortune tellers, to find out the opinion of the cat. Oke. Selain suku di Quraisy mengatur berkenaan dengan Ka'bah, ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah suku Quraisy, yaitu yang pertama Hijabah, penjara kunci Ka'bah. Yang kedua, penjara air mata Zamzam. Terus yang ketiga itu ada Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal, Sifarah, kuasa usaha negara atau duta, Liwa, jabatan ketentaraan, Rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin, Natwa, jabatan ketua dewan, Haiman, pengurus balai musyawarah, Khazina, jabatan administrasi keuangan. Yang terakhir adalah Asrim, penjaga panah beramal, untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Seperti itu. Okay, next, biography of the Prophet Muhammad. Prophet Muhammad was born on 12 Rabiul Awal, year of the elephant, which coincided with April 20, 571 Masehi. His father was named Abdul Muttalib, and his mother was named Aminah binti Wahab. He came from the original tribe of Quraysh, where the Quraysh tribe is a tribe that has a major position in glory and high position among the Arabs. Muhammad was born orphaned because his father Abdullah died there 3 months after marrying Aminah. Oke, sekarang yang pertama adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ya. Ayahnya bernama Abdullah.
Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau berasal dari suku asli Quraisy yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi ibunya yaitu Siti Aminah. Next, Muhammad was breastfed and raised by his own biological mother, Aminah binti Wahab. After that, Muhammad was taken over by Suwaibah Aslamiyah, who was slave to his uncle Abu Lahab. After that, little Muhammad was followed by Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah, wife of Al-Haris bin Abdul al-Uzza. When Muhammad was 6 years old, his beloved mother Aminah binti Wahab died and was buried in Abwa. At a young age, Muhammad lived as a god-herder from his family and the god for the inhabitants of Mekah. Nabi Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri, Aminah binti Wahab. Setelah itu Muhammad disusui oleh Suwaibah Aslamiyah yang merupakan budak pamannya Abu Lahab. Setelah itu Muhammad ketika kecil Nabi Muhammad disusui oleh Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah, atau yang biasa familiar kita sebut Halimatus Sa'diyah, istri Al-Haris bin Abdul al-Uzza. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya tercinta Aminah binti Wahab meninggal, dimakamkan di Abwa. Pada usia muda, Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Next, Muhammad was 12 years old. He and his uncle Abu Talib traveled to Syria to trade with a caravan, the merchants from Mecca. When Muhammad was 25 years old, Muhammad went to Syria with a wealthy woman merchant, Khadijah binti Khuwailid. After hearing the story of Muhammad's strength starting from his character, attitude, speech to witnessing many parties regarding Muhammad's honesty and virtue, then Khadijah proposed to Muhammad. At that time, Muhammad was 25 years old, while Khadijah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Talib melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang bersama rombongan kafilah para saudagar dari Mekah. Ketika usia Muhammad mencapai 25 tahun, Muhammad berangkat ke Syam membawa barang dagangan saudagar yang kaya raya, yaitu siapa lagi kalau bukan yang kita kenal Khadijah binti Khuwailid. Setelah mendengar langsung cerita kelebihan yang ada pada diri Muhammad, mulai dari sifat, sikap, tutur kata hingga kesaksiannya banyak pihak mengenai kejujuran dan keutamaan Muhammad, maka kemudian Khadijah melamar Muhammad. Pada saat itu usia Muhammad masih 25 tahun, sedangkan Khadijah 40 tahun. From her marriage,
to the Khadijah of the Prophet Muhammad. She was blessed with several children, namely Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, and Fatimah, resolving the Hajar Aswad dispute. Oke, selanjutnya dari perkawinannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai beberapa anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah. Tidak selain dari semua itu, ada peristiwa yang patut diteladani, yaitu saat perselisihan Hajar Aswad. Okay, next, beginning of the da'wah of Prophet Muhammad SAW. When the Prophet Muhammad SAW reached the perfect age, which 40 years, Allah Subhanahu wa Ta'ala sent him as a bearer of happy news and a warning to bring them out of their dark ignorance into the light of knowledge. Namely, they appointed as prophet and rasul at Juli 17 Ramadan. Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia sempurna, yaitu 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka kaum jahiliyah dan kebodohan yang gelap yang menjadi cahaya ilmu, yakni diangkat sebagai nabi dan rasul. Pada masa periode awal ini, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain yaitu istrinya Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak budaknya, lalu dari budaknya Zaid bin Harisah sebagai orang pertama masuk Islam dari hamba sahaya, dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. This hidden da'wah of the Prophet Muhammad lasted for 3 years. He struggled tirelessly in spite of the ridicule and annoyance he and his friends had. This secretive da'wah ended when the command to preach openly came down. The word of Allah, Surat Al-Hijr ayat 94, which instructs preaching openly. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Beliau berjuang tanpa mengenal lelah meski banyak ejekan dan gangguan yang ditujukan kepadanya dan para sahabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu pada firman Allah yang ada di surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. 3. Attention and priority of the da'wah of the Prophet Muhammad SAW teaches obedience, the condition of the Meccans that worship idol, giving khabar about the day of judgment, changing behavior of the Jahiliyyah society, and protect human rights. Okay. Selanjutnya adalah perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Terus selanjutnya memberikan kabar tentang hari pembalasan, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, dan mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. The response of the people of Mecca to the da'wah
of Prophet Muhammad SAW. In general, the Quraysh, the believers were not happy to accept the presence of Islam in the midst of their life. Community leaders began to spread rumors that were not true about the teaching brought by the Prophet Muhammad, so that many people are affected by the issues that cause this slander. At one point, Abu Talib persuaded the Prophet Muhammad to be willing to stop his preaching activities, because many community leaders who disbelieve in Quraysh threatened him if he did not succeed persuading the Prophet Muhammad. Oke, pada umumnya orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Pada suatu ketika, Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad SAW agar bersedia dengan kegiatan dakwahnya, karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad SAW. Okay, after failing to apply pressure on the Prophet Muhammad and Abu Talib, the leader of Quraysh sent Utbah ibn Rabi'ah to persuade the Prophet Muhammad in order to stop his preaching. Those who were not happy with the Prophet Muhammad's invitation continued to try to interfere and obstruct the preaching of the Prophet in various ways, including torture and murder. Oke, setelah gagal melakukan tekanan kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, pemimpin Quraisy, mengutus Utbah ibn Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya. Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi Muhammad terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk dengan penyiksaan dan pembunuhan. Selanjutnya tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Okay, so some of the factors that caused them to strongly reject Muhammad's teaching were: 1. Fear of losing power, loss of social status, the loss of the status trait. Okay. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak ajaran keras Nabi Muhammad adalah ketakutan kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, dan hilangnya perdagangan patung. Key to success of the Prophet Muhammad in the Da'wah in Mecca: passion, tenacity, true and strong tongues, moral praise and shun evil, true and strong tongues, equality of degrees. Okay. Oke, kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya adalah yang pertama sabar, kegigihan dan keuletan, berakidah yang benar dan kuat, akhlak terpuji, dan menjauhi kemungkaran, berakidah yang besar dan kuat. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah yaitu insult, threats, and torture against the Prophet, insult, threats, and torture against the follower of the Prophet Muhammad.
persuasion of property, position, and warmth. Persuaded the Prophet to exchange offering, seducing and inciting Abu Talib, inciting the people of Mecca, the exile and boycott of Bani Hashim and Bani Muttalib, influencing the leadership of neighboring countries to reject the presence of Muslim. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu ada penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah, bujukan harta, kedudukan dan wanita, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, membujuk dan menghasut Abu Thalib, menghasut masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muttalib, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. And now dakwah strategi, secret dakwah or Syria, open dakwah, Jahar, migrate to Hubs, move to Taif, and Aqabah agreement. Selanjutnya adapun strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah, yaitu dakwah secara rahasia atau kita sebut Syria, dakwah secara terang-terangan, Jahar, hijrah ke Hubs. Adalah strategi dakwah yaitu dakwah rahasia atau kita sebut Syria, dakwah terang-terangan atau Jahar, hijrah ke Habsi, hijrah ke Taif, dan perjanjian Aqabah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.